أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي
حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل شهر شعبان شهر فيه خير كثير، فيه الشرف والعز والبر والألفة والنور. وفي شهر شعبان نزلت الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأستهديه وأستعينه وأستغفره بكرة وأصيلا سرا وجهرا لا تعد ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا مرسلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين
rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa an Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu Sya'ban ala sa'iril syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya. Rawahu Imam Abi Mansur Dailami fi Musnad al-Firdaus. Wa an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syahr Sya'ban lima summiya Sya'ban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna lima summiya Sya'ban? Qala al-lailah al-khairul fihi lailatun fihi khairun katsir. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-Imam Hasan al-Khawbari fi Durratin Nasihin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Masjid Thaha Pondok Pesantren Nurul Iman, yang dimuliakan segenap para habaib dan para ulama, para asatiz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami berwasiat kepada diri kami untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan iman kita, yakin kita, dan beramal yang soleh, mengharapkan qabulnya amal kita dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran pahala dan rahmatnya, masuk surganya Allah, juga mendapatkan daripada ridhanya. Segala puja dan puji syukur kita atas nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat Islam dan iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu dari segala nabi, Imamul Anbiya wal Mursalin. Di malam Mi'rajnya dan Isra'nya dan Mi'rajnya, Nabi menjadi imam kepada para Anbiya dan Mursalin wa khatamun nabiyyin. Begitu pula kita mengingat di bulan Sya'ban, setelah kita lewati bulan Rajab, bulan istighfar. Bulan ini adalah bulan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rajabun syahrullah, qala ulama fa akthiru fihi minal istighfar. Rajab itu adalah bulan mulia, bulan Allah, banyakkanlah istighfar, pengampunan, ampunan, rahmat, taubat dan lain-lainnya. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapatkan tanda-tanda kebesaran, mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Fihil khairul katsir, banyak sekali di dalamnya kebaikan-kebaikan. Di antaranya adalah insyiqaqul qamar. Di surat Al-Qamar dari ayat 1 sampai 4, pembuktian kepada mereka orang-orang kufar Quraisy jahiliyah Makkah untuk membuktikan benarnya Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan perjalanan yang singkat. Allah berikan dengan izinnya, dengan ridhanya, dengan telunjuknya. Rasulullah SAW meminta terbelahnya bulan menjadi dua belah, di laut Samudra Arab dan di laut Samudra India. Dan orang-orang zaman tersebut melihat
kejadian tersebut dan dicatat sebagai bukti betul daripada perjalanan dikala orang-orang kafilah-kafilah dari Palestina pulang ke Mekah melihat kejadian tersebut adalah mukjizat yang diabadikan di dalam Al-Quran, bukan sembarang mukjizat. Dengan surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat, dan Allah berikan mukjizat yang besar. Kalau Nabi Allah Musa membelah laut Nil, Rasulullah sallallahu dengan membelah dengan telunjuknya, Musa dengan tongkatnya, Nabi kita dengan telunjuknya meminta kepada Allah mukjizat tantangan orang-orang kufar Quraisy. Ini satu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahwilul qiblah. Qad nara tagalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi setahun 6 bulan di kota Madinah mengajak orang-orang kita untuk ikut berkiblat dengan Baitul Maqdis, tetapi hatinya ingin membalikkan kembali sebagaimana di Mekah dengan kiblat. Wal Ka'batu kiblati, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala permintaannya Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaannya, dengan izinnya. Aku melihat engkau sering menengah wajahmu ke langit. Qad nara tagalluba wajhika fis sama'. Kami melihat engkau selalu meminta kepada Allah dalam hatinya, kapan kembali lagi ke kiblat Ka'bah Masjidil Haram, karena diolok-olokkan, dicaci, Muhammad tidak mempunyai kiblat, mengikuti kiblat kami Baitul Maqdis para Yahudi dan Nasrani. Allah kabulkan permintaan Nabi. Di hari Senin di salat Zuhur sebagian berkata, di Masjid Qiblatain turunlah perintah pemindahan kiblat, tahwilul qiblah. Ini juga mukjizat daripada mukjizat yang diabadikan di dalam Al-Quran. Begitu juga tadi kita bacakan awal surat Ad-Dukhan yang berbunyi Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundiri. Allah menurunkan kitab yang jelas, Al-Quran, dan malam yang penuh keberkahan. Sebagian berkata ahli tafsir malam nuzulul Quran, tetapi kalau dilihat dari ayat yang selanjutnya adalah malam nisfu Sya'ban. Fiha yufragu kullu amrin hakimin. Di dalam malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara-perkara urusan-urusan makhluk-makhluknya tentang rezeki, tentang ajal, kematian, hidupan, kaya, miskin, sakit, sehat, jodoh dan lain-lainnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam tersebut akan datang beberapa minggu lagi. 1 minggu lagi akan mendapatkan malam nisfu Sya'ban. Yang malam tersebut dikatakan tidak ada malam yang terlebih baik daripada setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Di dalam kitab Durratun Nasi'in. Karena malam tersebut fiha yufragu kullu amrin hakimin wa yubram. Di malam tersebut Allah tetapkan perkara-perkara urusan-urusan makhluknya setahun, dan dilaporkan, disodorkan amal-amal manusia setahun di malam nisfu Sya'ban. Kita tahu hari Senin dan hari Kamis tu'radu bihi a'malu ummati. Hari Senin dan hari Kamis dilaporkan amalan kita seminggu. Maka kita berbuat baiklah di hari-hari tersebut dengan berpuasa sunnah dan lain-lainnya, ibadah-ibadah. Sampai Rasulullah berkata,
wa uhibbu an yu'rawa 'amali wa ana sha'im. Dan aku ingin tatkala dilaporkan amal-amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Tatkala ditanya oleh sahabat Sahal bin Sa'ad, adapun puasa hari Senin apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dzaka yaumun wulidtu fi. Itu hari kelahiranku dan aku bersyukur kepada Allah dengan berpuasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di malam tersebut, malam yang Allah tentukan kepada makhluknya, orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, bertauhid, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diangkat, tidak diterima amal-amal orang-orang yang syirik kepada Allah dengan perbuatan sihir, perbuatan lain-lainnya sejenisnya. Dan yang kedua, orang-orang yang tarikus shalah, orang-orang yang meninggalkan solat dengan amdan, jahran, sengaja-ngaja, terang-terangan, dan durhaka kepada orang tua ibu bapa. Aqul liwalidain, cepat-cepat bertaubat. Jangan sampai kita termasuk anak-anak yang durhaka kepada ibu bapa. Selanjutnya, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim antara kerabatnya, familinya, saudaranya. Ini tidak diangkat, tidak dilaporkan amalnya di malam-malam mulia. Wal musyahin alladhi baina akhihi syahna baghdha, orang yang marah-marahan dengan saudara semuslim, seiman, tidak berbicara, tidak bersapa, tidak berjabat, bahkan berpaling satu dengan lain. La yahillu limuslimin an yahjura akhah fawqa thalathi layal. Nabi berkata, tidak halal, artinya haram bagi seorang muslim bermarah-marahan, berpaling kepada saudara muslim lebih dari 3 hari. Pernah dicontohkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekedar berbeda pendapat masalah tentang peperangan dengan Yazid dan Muawiyah. Mereka mempunyai pendapat masing-masing. Sayyidina Hasan ingin berdamai, Sayyidina Husain tidak akan berdamai sampai nyawa dikandung badan, sehingga berdua sedikit marahan. Sehari, 2 hari, hari ketiga Sayyidina Husain berkata, wahai kakakku, aku dengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang muslim dengan muslim sesama muslim tidak berbicara, marah-marahan lebih dari 3 hari. Maka aku inginkan engkau wahai kakak, al-ba'di bis-salam amanu minal kibr, orang yang dahulu bersalam, yang dahulu berbaikan, dia selamat dari takabur. Aku inginkan engkau mendapatkan pahala yang besar wahai kakakku. Dibaca surat itu oleh kakaknya, dan Sayyidina Hasan merendahkan diri, tawadhu'nya mendatangi adiknya Sayyidina Husain, dan itulah dia menerima masing-masing pendapat yang berbeda. Artinya jangan ada marah-marahan di antara kita dengan saudara, dengan silaturahim, karena di dalam nisfu Sya'ban akan diangkat, dilaporkan amal ibadah kita. Selanjutnya orang-orang yang peminum minuman keras. Begitu juga orang-orang yang makan riba. Disebutkan 8 perkara orang-orang yang ditolak, tidak diterima amalnya di bulan Sya'ban, di dalam pelaporan amal setahun yang Allah menyebutkan, fiha yufragu kullu amrin hakimin wa yubram. Di malam-malam tersebut Allah akan memutuskan segala perintah perkara-perkara yang penuh hikmat. Dan ini amran min indina, perintah dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala, inna kunna mursilin, dan kami yang mengutus rasul-rasul kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah berkata, likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab.
Segala-galanya ada ajalnya, ada waktunya. Allah berkuasa di malam tersebut menghapus dosa-dosa orang-orang yang pendosa, dan Allah menerima taubat dan istighfarnya. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab, dan Allah menetapkan di malam tersebut, dan di induk di Lauhul Mahfuz Allah tuliskan semua apa-apa yang akan terjadi dari hari demi hari, dari minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akan sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kejadian-kejadian semua di tangan Allah, di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Semua langit dan bumi di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara apapun, kejadian apapun melainkan itu diketahui oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Allah selalu memantau, melihat. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu Allah Subhanahu mengurus perkara-perkara makhluknya, binatangnya, jinnya, syaitannya, langit buminya, lautan dannya, hutan belantaranya, pepohonan, ikan-ikanan, makhluk manusia dan jin, segala urusan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Orang-orang yang beriman, dia mantap hatinya, tauhid kepada Allah, qalbun wa rabb, hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Kafa billahi hasiba, dialah yang maha menghitung segala-gala urusan kita, baik itu dunia, baik itu akhirat. Maka di bulan ini, bulan yang Rasulullah berkata kebanyakan lalai, tidak mengetahui fadilah bulan Sya'ban. Sayyidatuna Aisyah berkata, aku melihat Rasulullah kebanyakan berpuasa setelah bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Karena di malam tersebut termasuk malam-malam yang mulia, daripada malam Idul Adha, Idul Fitr, malam Arafat, malam Tarwiyah, begitu juga malam awal Rajab, begitu juga malam Lailatul Qadar, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Bulan Sya'ban di dalamnya banyak kejadian-kejadian yang mulia. Semoga bermanfaat bagi kita untuk banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan memasuki menyongsong bulan Ramadan, banyakkan tilawatul Quran. Syahrul ummati, bulan umatku, fa'aksiru fihi min tilawatil Quran, banyakkanlah kalian membaca Al-Quran. Semoga kita menjadi ahlul Quran, penghafal Quran, pengamal Al-Quran, tunduk dari perintah dan larangan, hukum dan peraturan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita bersama orang-orang penghafal Al-Quran, diberikan anak-anak kita penghafal Al-Quran, laki-laki dan putra-putrinya menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'id syafiyah كلام من لا تخفى عليه خافية. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على عبدك ورسولك النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله ومن إليه منسوب عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اتقوا الله فيما أمر وانتهى عنه فيما نهى ونزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه وقال تعالى ولم يزل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وأهل بيته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويغفرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيهزم من يشاء ويتجنبها العصر الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آمنة ناثمة تصلى نارا حامية تسقى من عين عينية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسانها رانية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mau doa lah sini, jangan suku. Habib ini Ustaz Alfi juga, Habib Ali sini, Habib Hasan. Ini Habib Hasan sini kan doa biar selamat kita semuanya. Kita berdoa. Ustaz Alfi sebelah Habib Hasan. Ustaz Alfi. Kan Ustaz Alfi mau cari jodoh juga ini, Bib, doanya biar lancar jodohnya. Seolah tentara Habib ini. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah, dijaga oleh Allah di hari Jumat ini yang penuh berkah, di mana turun hujan dan di mana selesainya azan, disitulah tempat waktu yang dikabulkan oleh Allah, doanya mustajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa afini amma yu'afidu madida. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma la husana asnaika nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu hinda radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa tajalana ulama amilin salihin mafdudin mubarakin marzuqin mukhlisin muqsitin aina ma kunna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antarhamana wa aba'ana wa ummahatina wa yahdana wa jadina wa salahiwanil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al akhyaqi minkum walatan wa innaka subhanahu wa faqad ilal mughfira dunubihi wa hati'ana arhamar rahimin wa bil hususan ila al marhum bila sidna syahab sagah bimahdi min sya'bar salim. Dan keluarga kita yang sudah pergi meninggalkan kita ditempatkan min raudatan min riyadil jannah bi jiwari nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ditempatkan bersama junjungan besar Nabi Muhammad. Dan kita semua yang hadir di sini, para ustaz, para asatidz, para santriawan dan santriwati, wabil husud Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman, Habib Hasan Hayatullah, Habib Hud, Ustaz Alfi juga, semua yang hadir di sini, para ustaz asatidz, semua yang hadir di sini dikabulkan hajatnya. Kita semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, diberikan keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa sihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan innal maghfiratan badal maut. Allahumma wa alaina fi zakaratil maut wa jadan minan nur fal hisab. Allahumma inna saluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, diberikan ilmu yang manfaat, rizki yang berkah, dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah. Rabbana amdolana musana wa ilam darfilana wa tarhamna lakulana minal ghasyirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Diberi petunjuk oleh Allah, dijauhkan daripada wabah bala bencana musibah, dan dijaga oleh Allah keluarga kita, anak sanak saudara kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minal mahbubin wa ahmina min wa ayamin wa dzurriyyatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang Habib Hud doa, Habib Hasan. Kita butuh doa. Karena banyak sudah kita mengamalkan ilmu amalan, tapi kadang kita lupa berdoa. Akhirnya ilmu kita, amalan kita banyak melanggar, banyak melakukan dosa. Itu karena kitanya tidak dekat dengan Allah, jauh dari Allah, kurangnya berdoa. Akhirnya lengah kitanya. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya farijal ham kashifal gham mujiba da'watil muttarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha an rahmati man siwak. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya ومتعنا وبارك لنا
في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وعافنا واعف عنا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. إلهنا لسنا للفردوس أهلا ولا نقوى على نار الجحيم فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم بالقبول وتمام كل رسول وإلى حضرة الرسول وبنته البتول وسادة الفحول وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة والسر الفاتحة وكرامة الفاتحة والنور الفاتحة وبما أنزلت عليه الفاتحة اللهم احرسنا بيدك التي لا تنام وقذفنا بكنفك الذي لا يرام برحمتك وقدرتك علينا يا إلهنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Alhamdulillah, kita doakan Habib Hasan mudah-mudahan ikut di pemerintahan bisa jadi gubernur, amin. Mesti ada jadi pejabat. Ya Habib, doanya Habib Hasan biar mesti jadi pejabat. Ustadz Alpi juga nih, Ustadz Alpi jadi pejabat nih. Jadi tentara, santri-santri juga harus calon, jadi DPR calon. Jangan malu, jangan minder. Habib Hasan disuruh Umi itu amanah tuh Habib Segap. Jadi kita nggak bisa mengandalkan orang. Mesti kita bangkit, umat Islam mesti bangkit. Iya, nggak bisa orang nasional, orang yang sekolah SMA, SMP itu tidak kenal Tuhan, yang hidupnya setiap hari berzina, bermaksiat. Makanya itu kita yang hadir di sini, yang orang soleh ini harus percaya diri, mencalonkan diri menjadi pejabat, gubernur. Nggak ada lagi dedi itu, nggak ada. Mesti orang Islam yang sejati. Jangan wiwitan, pejawen, jangan. Hindarkan sifat-sifat syirik tadi kata Habib Hud. Banyak sekarang orang Indonesia tuh syirik, sedikit-sedikit main ilmu hitam, di dukun, apa namanya, pejawen. Kalau di Sunda tuh wiwitan, jangan. Dosa. Gak bakal makmur negeri ini. Mau sekaya apapun, kalau pemerintahnya, pemimpinnya zolim itu apa? Berkhianat kepada Allah, gak akan maju. Bala terus, besial terus negeri nah. Hujan banjir, gak banjir longsor, gempa bumi. Itu pemimpin pejabat, dosanya pejabat. Pejabat syirik, tidak berdoa, sombong sama masyarakat, sombong sama para ulama. Makanya gak makmur, gak berkah. Lihat Habib Hud, hidupnya makmur, berkah beliau itu ya Allah. Selalu menasihati pemimpin, jangan sampai mengkhianati rakyat, jangan sampai mengkhianati Allah. Itu beliau orangnya itu sopan santun. Karena nantinya menderita kita sendiri. Manusia itu yang merugi. Jadi manusia itu berbuat zalim, mereka yang rugi, Allah tidak rugi. Makanya jangan melakukan dosa, apalagi di bulan Rajab, Sya'ban, sampai ini bulan Ramadan, jangan. Saya lihat Habib Hasan keliling, tapi masih banyak yang nakal. Padahal Habib Hasan ini setan aja kalau lewat sebelah Habib Hasan kabur. Setan aja takut, ini kok santri masih berani begitu. Bingung saya juga. Makanya harus
Jangan ikutin orang luar, jangan ikutin nasional SMA SMP itu hidup bebas, seks bebas, narkoba, mabok, jangan. Kita itu toladan kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Kita ikut Nabi Muhammad, ganteng, dermawan, sopan, santun, senyumnya indah, orangnya lemah lembut, santun, berakhlakul karimah. Itu yang kita ikut. Jangan ikut-ikut orang metal, apalagi orang non muslim, nonis. Sekarang sebutannya nonis. Orang non muslim pakai celana pendek, celana kolor di depan umum, ya, nggak pakai baju, nggak bisa jaga aurat. Jangan. Kalau kita sudah tidak ada akhlak, tidak ada kemuliaan lagi, orang-orang yang melakukan dosa itu, walaupun dia jadi presiden, walaupun dia jadi pejabat, orang sudah cap, wah dia dulu pernah bermaksiat. Itu contoh gubernur itu, oh dia main perempuan, dia dicap jelek. Allah tidak menghina, kalian sendiri yang menghina diri kalian. Itu kata Allah. Apalagi kalau dosa sering melakukan pacaran, di kuburannya orang sudah bilang ini tukang pacaran ini. Atau yang pelangi itu, yang sesama jenis LGBT, orang sudah bilang itu kuburan LGBT, itu tukang mabok. Orang sudah cap. Makanya jangan merusak diri kita. Jadi orang yang baik, yang bijaksana, itu lebih bahagia. Kemana-mana senyum aja, ketemu tiang listrik senyum, ketemu pohon senyum, nggak ada dosa. Tapi kalau orang banyak dosa, berceremut, walaupun uangnya banyak, ya, merengut. Karena dosa itu bikin hati kita sumpek, bikin kita itu gelisah. Itu dosa itu bikin kita malas, gelisah, sumpek, nggak ada happy-happynya, nggak ada senang-senangnya. Lihat Habib Hud, ini senangnya berbunga-bunga hati. Lihat Habib Hasan, lihat Habib Muhammad, Ustadz Alfi itu bersenang. Kita lihat orang-orang begini, orang-orang soleh. Tapi kalau orang-orang bermaksiat, berdosa, dia itu tidak ada lagi kebahagiaan. Lihat dunia yang indah, dia sudah tidak ada lagi kebahagiaan. Lihat gunung yang indah, lautan yang indah, lihat istrinya yang cantik, lihat anaknya yang manis, sudah nggak ada lagi bahagia. Uang yang tumpuk, emasnya yang tumpuk, mobilnya banyak, udah nggak ada lagi bahagia karena banyaknya dosa. Dosa itu bikin kita jadi sedih. Makanya disuruh bertobat bulan ini supaya kita selalu bahagia. Allah tuh senang lihat kita senang. Allah nggak mau kita itu menjadi orang yang gelap, yang sedih, yang hancur hidupnya, nggak mau. Makanya Allah berkata dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, sejauh mana umatku, hambaku itu berdosa, Allah selalu mengampuninya. Tapi iblis juga balas, selama manusia masih hidup, saya tidak akan membiarkan mereka menjadi orang yang beriman, yang Islam, yang bersyukur padamu ya Allah. Tapi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, saya selalu memaafkan hambaku yang datang dan yang meminta maaf kepadaku. Tapi jangan diulang lagi dosanya. Paham? Oke, tadi khutbah sudah, Habib Hasan kita sudah, sekarang kita makan siang. Waktunya makan. Hidup tuh nikmati hidup, syukuri, bahagiain. Ya Pak Kiai, ya, jangan sembrut-murut ini cemberut, mukanya banyak hutang apa bagaimana ini? Hutang nggak ada, duit nggak ada, balance seimbang hidupnya. Tapi kita harus selalu bersyukur, senangi hidup tuh. Alhamdulillah, hidup tuh cuma sekali. Senangi, nikmati, pelan-pelan, jangan buru-buru hidup itu. Nikmati hidup pelan-pelan. Miskin, alhamdulillah. Kaya, alhamdulillah. Miskin, alhamdulillah. Jangan miskin ngomel-ngomel. Miskin itu kan sudah memang takdirnya. Seandainya manusia jadi orang kaya, tidak ada yang mau nyapu, tidak ada yang mau jadi kuli. Makanya Allah itu maha adil, semua Allah sudah tahu. Makanya Allah, kita nggak boleh menghina orang bagaimana dosa atau orang kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Allah yang menciptakan dan Allah nanti pun yang akan menghukumnya. Makanya kita nggak boleh menghukum, tapi kita wajib menasehati, karena Islam itu, iman itu adalah nasihat. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shollu sunnah ba'diyatal Jumat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balligh al-wasilah. Ya Rabbi hussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda 'ani as-sahabah. Ya Rabbi warda 'ani as-sulalah. Ya Rabbi warda 'ani al-mashayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي دغشنا بنوره. يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي واسكننا جنانك. يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي واكفي كل مضي. يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد.